أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج الحج नहीं करना हज और जू الحج أشهر معلومات أشهر नहीं करना أشهر إدغام على الغنة أشهر معلومات معلو नहीं करना आइन साकिन रखना है मालूमात लू वाव मत कलिफ के बराबर खींचना है लूमात नहीं करना लू और मा और ता साकिन الحج أشهر معلومات فمن فرض इख्फा फरज़ जल्दी से तीनों हरकत रो मोटा ज़ाद मोटा فمن فرض فيهن नहीं करना फाजिल या फी नून पर तशदीद है गुन्ना नून ज़बर ना فيهن الحج حج और जा فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال रो मोटा रफसा जल्दी से तीनों हरकत वला फुसूक लाम अलिफ मद्दा है तो खींचेंगे एक अलिफ के बराबर कौफ मोटा कौफ जल्दी से कौफ ज़बर कौ वला फुसूक बहु मद्दा फुसूक वला जिदाला अलिफ मद्दा और जिदाला यहाँ पर भी अलिफ मद्दा رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير من पे इजहार खौ मोटा खोए नहीं करना खौ ज़बरिया खोई मिन खोयरी इदगाम माल गुन्ना रो को यहाँ में मुदगम किया गुन्ना करते हुए मिन खोयरी यअलमहुल्लाह या नहीं करना या गले के दरमियान से या लम नहीं करना लम लम या लम अल्लाह का लफ्ज़ मोटा वतज़व्वदू वता जल्दी से जा ज़बर वाव ज़बर वा ज़व्वा वतज़व्वदू वो मद्दा है खींचेंगे फ़इन्न ख़ैरज़ तशदीद है गुन्ना खौ मोटा खौ ज़बर या खोई فإن خير الزاد التقوى را موटा را زبر زا رز زا زبر الف زاد زدات دت تا زبر قاف تقو قاف موटा قاف قلقلة فإن خير الزاد التقوى زاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب वत और ता कौफ मोटा और वो मुद्दा वत्तकूनी नून पे नून ज़ेनी जल्दी से अदा करना है हरकत है वत्तकूनी या उलिल चार अलिफ के बराबर खींचना है हमज़ा पेश उ या उ वो नहीं पढ़ना लाम ज़ेर लाम लिल या
पर कलकला, अलबाब। यहाँ से देख लीजिए, الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير أعوذ بالله من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا حن पे इजहार नून पे इख्फा तबतगू पे कलकला गोइन मोटा वो मत्ता جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم इदगाम माल गुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना فضلا من ربكم فإذا أفضتم من यहाँ पर हम इदगाम शफी करेंगे और नून पे इजहार करेंगे فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله رموتا الله كلفظ فاذكروا الله عند المشعر الحرام إخفاء الرموتا عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم